Kepisenangan sesodepon miampai doho Emily Maria Repin id kabar aidusun mantan kota Kinabalu. Tori rimod opurimanan ot kosindokon kepenandakan Deva Bali id pogunditi sundung piarina mai tesuhatanan id kawayaon kebohoyod wagu. Minaganu kosiwatan otulun nged Hindu dot aswab polinumabus montok papanaw babayan ugama id kuil. Pegintangan RTM id kuil Sri Pasupatinat Alayam Bukit Padang nakopikito ditutumanud ngai dot mimayok koturan kerja pentantu SOP ipinatantu kampanye limon hopod natulun ipasagaon dot seiso timpu. Sekarang pukul 8.30 kita sudah ada 200 orang. 200 orang dengan 4 sesi di kuil utama di sana tu, sembahyang utama di sana tu, okay? So everything is going on smoothly for everything. We follow the SOP yang kita terima daripada kerajaan lah. Ini experience baru bagi saya sebab sebelum ni sambut Deepavali dekat Semenanjung sahaja. Ini agak exciting lah sebab ada dengan kawan-kawan compare dengan berada dengan family dulu. Sekarang ni dengan kawan-kawan sambut Deepavali, satu experience yang baru lah bagi saya. Kat sini memang best lah. Saya cakap lebih baik daripada tahun sebelum ni, tahun masa saya first year. Sebab sekarang lebih ramai pengunjung datang ke kuil. Lepas tu makanan semua diorang dah tambah. Compare dengan last year memang SOP memang ketat lah. After COVID, last year was very subtle, very small within the devotees, within the temple. And this year, because of the ease of restrictions, we have allowed the devotees to come in. So we are expecting about 300 to 400 devotees to come. And we are open till 11 o'clock. And we are giving breakfast takeaway. Konihab pinapalabus at perintah pogun.sop montok walay panambayangan okon Islam montok manahak kasasanangan kumadit nagonop na vaksin COVID-19 siam kopihondot keramaian di Bali tadaw baino. Bazar pada dagangan di Bali nga pasagaon nogi tumandut kasagaan panamangan tinimuan kikuasan no kayonon. Kaparagatan kompuyaan paganakan dumarapas pogun nga pasagaon nogi kumadit nagonop vaksin katanud piwalitan tinan isamito kotanudan SOP pogun. Damot dilo isandakan tori rimod osindak ot kapanandakan Deva Bali sundung piarina mai tesuhatanan id kebohoyod wagu ita tangat tulun kiugamad Hindu id uatas dilo. Pegintangan RTM id kuil Sri Siti Winayagar Batu 1,5 sandakan nakapokito ababayang sambayang ipinaharo nogi tumanud SOP walay panambayangan fasatolu palan penundulian Malaysia PPN ipinatantu. Dit untuk rinuba na boros dit menghup mengingigit tusin kuil dilo murukisu Marga Pandu manhak otinimungan disyo kapuguluanan kumakatanudan SOP lolobino untuk ababayan sambayang montok magalay kotongkopon COVID-19 siam. Wakon kin samakan pinapanaw na po nga kampay na mamagi ginumu tutumambuluy tumanod tinimungan timpu nga pinatantu montok magalay kososokon. Amat beri penekanan kepada pelaksanaan dan juga pematuhan SOP. Jadi prosesnya sama seperti biasa, pendaftaran, kemudian upacara sembahyang akan jalan seperti biasa dan penjarakan sosial akan kami. Jaga sanitization juga kami akan patuhi. Damot tilo menongkot teluot itu tumambuli kuil irinuba. Tunakanu pinapapanaw ababayan sambayang di Bali, sundung piad id kawawe otaruol COVID-19 siam. Kali ini adalah kali yang kedua, tahun yang kedua kita merayakan Deepavali dalam norma baru. So, tahun lepas agak ketat sedikit SOP dia. So, tahun ini agak relax tetapi kita still ikut SOP and pelbagai upacara yang dilakukan kita ada had dan kita ada limit sendiri, capacity control. Sambutan Deepavali ke Sabah ni first time lah. Selama saya duduk ke Sabah ni setahun dah. Ini first time raya macam ni, tinggalkan keluarga, jauh daripada keluarga, seseorang je sambut saya dekat sini. Rasa rindu ke family juga, tapi pasal pekerja kan, bukan keluarga pun, tapi sama kaum, so rasa meriah tu ada. Piki kira kiharo 205 hopod community India id sandakan, kampanye ipengian id watas dilo, suai komantat Semenanjung India ipakaraja id bagian perintah minsa sendiri. Posorohon ot memuruan isiriba lolobino puruan kuasa keburuan kotinggoligan kampung JPKK id pagunditi dot papanau tonggungan ipinatahak miampaid poimpondo ginao. Noboros diboyon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor kepemilian diolo sebagai memuruan JPKK nopo nga iso tonggungan tagayo id apatut papanahon dotoso sonong montok mobid kalansanan tulun ngai id neatan siriba. Naboros di Datu Haji Ji id kaintalangan apatut nogi ot memuruan JPKK dotari rimo megintong
untuk mengintutun kebalingkahangan magigian id kampung tay mukim dialog. Kepemilian JPKK naponga mentok nagi menghu perintah pegun dat memegampot hontalon palan keburuan dimpotan Sabah keburu SMJ iki hontalon menanduli kagud ekonomi om mentok keteranongan tulun ngai id pegun diti. Iti naponga kampayna menghu perintah pepotikid kehupan kuma magigian kampung inang susaan waya terwol COVID-19 siam. Pinapalabus perintah pegun dat pikikira iso titik 2 bilion ringgit mentok menghup tulun ngai inang susaan terwol. Kampayna kehupan tusin Rp300 sangulun insan pebayaro om kehupan bakul takanon. Romiton kopiad kemulakan om susumikul id pagunditi o pinggi saman porintad popointutun ababayan istat id budget 2022. Minaboros kumad RTM id Kota Kinabalu pinaboros diolo dat ababayan dilo kanu menginggaan timbagat kausinan suai ko mengunsub kebasanan kapambayaran au magunutusin id kadai pengindepuan. Rasa sangat bersyukur dan gembira terhadap inisiatif kerajaan dalam mengingati para belia dalam bajet 2022 inilah. Dengan bantuan tunai ini bolehlah membantu serba sedikit untuk student macam saya membayar pelan internet terutama sekali untuk online distance learning lah. E-Start Belia ini sangat-sangat membantu untuk student. Bukan sahaja membantu dari segi keuangan tetapi membantu dari segi memupuk budaya transaksi tanpa tunai di premis perniagaan. Ini disebabkan kebanyakannya kedai-kedai lebih menggalakkan lagi bayaran tanpa tunai terutamanya di universiti lah. Ianya adalah satu langkah yang amat dihargai oleh kami golongan pelajar kerana ia dapat membantu kami dalam meringankan beban untuk membeli keperluan harian ataupun membeli keperluan yang kami perlu gunakan untuk pembelajaran kami. Saya berasa sangat gembira dan bersyukurlah sebab dapat bantuan e-start dari kerajaan. Bantuan begini dapat juga bagi nafasi kita sama pelajar untuk membeli peralatan pembelajaran dan juga bekalan yang diperlukan. Saya sebagai pelajar universiti amat gembira apabila diumumkan tentang bantuan untuk belia dan juga pelajar sepenuh masa. 150 itu akan saya gunakan untuk membeli keperluan asas saya sepanjang berada di universiti dan juga akan saya gunakan untuk membeli data internet lah. Maya istat saginumu Rp150 man poswango maya insan pebayaro kuma id account idompet.com mulakan ngai iki umur hopodem walu gisom 2 hopod tahun. Om lagi susumikul pain penuh timpu id institusi belajaran takas. Tailaan boros suai bagal boros Inggris o Mandarin kopongukab lobi ogumo kesiwatan karaja lolobino id bogian koprat om kopongin depuan. Noboros di mulahingon menghu petunud kopisan belajaran pegun Sabah Abdul Jamal Abdul Malik ning kokoton timpud keberuan mukianu toilaan boros suai sebagai pemaruhang tu boros kitanggungan kiguno id petotong kepogun. Noboros disio sundung piad akademik nopo nga id kiguno kopio nga toilaan boros suai nopo nga iso kosusuayon. Pinaintalang di Abdul Jamal dot ingka dit ontok pinapolombus boboroson kopihon dot webinar menegwang pagumbalan belajaran id karaja nanjur dot peruan kuasa tokoro belajaran konsol menenon sunud konduan Sabah mayat talian id Kota Kinabalu. Id timpu dilo pinapotosol lagi isyo toilaan kuma teknologi kepoilaan id osokoyut miampay ning kokoton kosimbanon pemurunan 4.0 id menimban kewayod keposiyon om kumarajad mantad kobasanan kawawagu. Ababayan webinar meneguang pagumbalan belajaran om karaja dit wokon suai kihontolon pepengkas toilaan dit tutumanud id bogian belajaran om karaja id kesudong osokoyut miampaid pagumbalan id timpu diti suai ke pepentutun karait kesiwatan karaja id milod suangon. Monilambus от University Malaysia Sabah UMS de mukabliwang pera padan toilaan inagampot di kitoilaan ngay id institusi dilo. Toilaan om kokitanan kawago dilo apatut peropodon montok manah kasanangan gisom id neatan sempemogunan. Noboros ditimbang Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Taufik Yap Yun Hin kuma idhon tolon dilo wakon pinggisaman kopi radapan toilaan kuma mogigion kampay no boboroson tagayo mayad talian. Noboros disio iti ontok minamason id ababayan boboroson tagayd Profesor Dr. Charles S. Bayrawan kitulud ecological chemical as ecosystem function mediators and potential lead pharmaceutical.
pason disio pinelambus di komodo timbang Chancellor Akademik Om Sampamagunan UMS, Profesor Dr. Rashid Mail. Montok kepesuratan Profesor Dr. Charles S. Bayrafan Nepo ngasongulun sarjana mantad UMS, it kita ngayan tesenong it bogian kitoilaan kimiag kakamot sandad, om nakaanu tutungkap Japanese Foreign Minister Commendation Award 2021, mantad tonggungan disio it kepihupan it bogian peneriukan it pialatan Jepun om Malaysia. Sanglun kusay aw sangkuro kadansara nagakom id iso kantakan minong kuruhod id Surau Aras 2 gana tutupoon kapal sampamugunan Kota Kinabalu KKIA sodopon konihab. Id kantakan dit jam ko 2 talun hapod sa sodopon dilo kusay kiumur 4 na padem turu taon dilo mining kuruhod miampay papingkiwas dot pisaw kumad tulun ginemuan id moida sambayang is Surau dilo. Naberes dit melahingon pulis watas Kota Kinabalu, ACP Muhammad Zaidi Abdullah dit ontok tinurubung.rtm. 20 pulis bantuan KKIA mumbal mengingsa samod om memagakom dit natandasan, sera nakaramit kepailan mantan tulun ginumuan. Pengkuro pangasong ulun purun nasindualan id tunturu tu nontok dot pisau sera guminoris i natandasan. Penerukan koimpunon nakapakito i natandasan kiharokad tulun au songkuro kadansaran, o kiyu, mantan kopisan kotarundunan magigion bagian awsang kuro pamumusaraw om nagi kiharakad dandi may ruba mentok pemarusapan id walay pengobatan Bukit Padang. Guminaris inatandasan tu kikatumbayaan dot aw minangakan tubat mentok kebalingkahangan pamumusaraw i otagwang desio. Ay sa kasindualan inantakan kumatulun ginumuan. Ingka kanu kabar ay dusun dot sesodopon bay no ketobian mamaramit di Fabali mantadaho Emily Maria Roypin.